गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्या भलरे थे एवं एग्जाम भल कर प्रिपेयर होते। तेज आसतु आज आम 2012 सीडीपी क्वेश्चन आम डिस्कस करवा। तेबे आसतु तेबे प्रश्नटी है कौतूहल क्यों प्रकार विकास एक उदाहरण? शारीरिक, आवेगिक, बौद्धिक, सामाजिक। तेबे आंसर टी हेबो बौद्धिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है? शारीरिक अभिवृद्धि, शिक्षण प्रक्रिया, बौद्धिक अभिवृद्धि, सामाजिक अभिवृद्धि। तेबे आंसर हेबो शिक्षण प्रक्रिया। क्यों उपादान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नहीं? शिक्षकंकर ज्ञान, सह शिक्षार्थी सहित संपर्क, पारिवारिक आर्थिक अवस्था, पितामाता मध्य कलह। तेबे आंसर हेबो शिक्षकंकर ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा पर हठात सिद्धांत उपनीत हुए? प्रयत्न प्रमाद तत्व, अंतर्दृष्टि मतवाद, सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद, क्षेत्रीय मतवाद। तेबे आंसर हेबो अंतर्दृष्टि मतवाद। परवर्ती प्रश्न को जिबा। हर्लंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते? 2 ରୁ 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों तीनोटी विषय प्रश्न पचारिबा कौशल सह संपृक्त? प्रश्नर गठन, पचारिबा शैली, शिक्षकंक व्यक्तित्व। सेकेंड है प्रश्न पचारिबा, प्रश्नर परिमाण, शिक्षकंक व्यक्तित्व। नेक्स्ट है प्रश्नर गठन, प्रश्नर परिमाण और शिक्षकंक व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नर गठन, पचारिबा शैली, प्रश्नर परिमाण। तेबे आंसर टी हेबो ए प्रश्नर गठन, पचारिबा शैली और शिक्षकंक व्यक्तित्व। परवर्ती प्रश्न, शिक्षार्थी मानकर आचरण अध्ययन पाई क्यों पद्धति अनुसरण करने शिक्षकंक पक्षे संभवपर नुहे? पर्यवेक्षण, साक्षात्कार, संपरीक्षण, पारिवारिक स्थिति। तेबे आंसर हेबो पारिवारिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील व्यक्ति ठारे क्यों गुणटी देखा जाए नहीं? अधिक स्मरण शक्ति, मौलिकता, निर्भरशीलता, स्वाधीन चिंता। तेबे आंसर हेबो निर्भरशीलता। परवर्ती प्रश्न, क्योंटी पेशीय शिक्षणर अंतर्गत नुहे? चित्र आंकिबा, कथा कहिबा, बिंदु जोड़िबा, साइकेल चालना करिबा। तेबे आंसर हेबो बिंदु जोड़िबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण दोषयुक्त शिक्षार्थी शिक्षक श्रेणी कक्ष रे की व्यवस्था करिवे? कलापटारे लिखिबा समय रे पढ़िबे, शिशु को आग बेंच रे बसैबे, अधिक दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार करिवे, कलापटारे बड़ अक्षर रे लिखिबे। तेबे आंसर हेबो शिशु को आग बेंच रे बसैबे। प्रश्नटी है शिशुर धारण शक्ति बढ़ाइबा पाई शिक्षक कौन करिवे? उपयुक्त उद्दीपक व्यवहार करिवे, बारंबार परीक्षण व्यवस्था करिवे, नैदानिक परीक्षण व्यवस्था करिवे, विषय वस्तु बारंबार शिक्षण व्यवस्था करिवे। तेबे आंसर हेबो बारंबार परीक्षण व्यवस्था करिवे। तेबे आमे आज शिशु विकास और शिक्षा विषय आम करुचु। आशा करुच्ची तुमको ये चैनल टी भल लगुव एवं तुम यूजफुल होथबो। जदि तुमको भल लगुच तेबे तुम लाइक एवं सब्सक्राइब करदेव। परवर्ती प्रश्न को जिबा। बाहिक अभिप्रेरक हिसाब रे केउटी बारंबार व्यवहार करबा अनुचित? प्रशंसा, पुरस्कार, शास्ति, प्रतियोगिता। आंसर हेबो प्रतियोगिता। क्योंटी शिक्षण प्रक्रियार लक्षण नुहे? एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया, व्यवहार रे परिवर्तन आने, एक सामाजिक प्रक्रिया, एक अमूल्य प्रक्रिया। तेबे आंसर हेबो एक अमूल्य प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षादान पाई क्योंटी ठीक शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करती? शिक्षार्थी मुखस्थ करी शिक्षा लाभ करती,
ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନାବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପୂରାପୂରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୁଝାଉଛି? ହରି ଗଣିତରେ 90 ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଏ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ 1 ମିଟରରେ ସମାପ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ସି ଅଛି ବାସୁ 1 ମିନିଟରେ 40 ଶବ୍ଦ ଟାଇପ୍ କରେ। ଡି ଅଛି ରାମ ହରି ଅପେକ୍ଷା ଗଣିତରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ତେବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ 1 ମିଟରରେ ସମାପ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ, ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥାଏ। ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଏକ ଦାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଜୀବନ ସାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁର ଶ୍ରେଣୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ, ନୈଦାନିକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗଠନମୂଳକ। ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶିଶୁ ଆପେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ପଢ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନାବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କିପରି ମାପ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳକୁ 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଦଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। 2 ପୃଥକ୍ ଦଳ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସହସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳକୁ 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ଏହା ସାରା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବଂଶାନୁଗତି ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାଶ୍। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟାବଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କିଶୋରାବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ପିତାମାତାଙ୍କର ମତ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିତାମାତାଙ୍କ ମତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତାର ସାଧାରଣ ହେଲା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 70ରୁ କମ୍ ଓ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପେଡାଗୋଜିର 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲା।
मु भावुची तुम पे एटा निश्चित भाव यूजफुल हम एवं तुमे माने निश्चित भाव परीक्षा रे भल करिवो एवं तुमे माने सीडीपी रो केतोटी क्वेश्चन आहुरी तुमे प्रैक्टिस करो एवं आमे परवर्ती पर्याय रे आमे आहुरी केतोटी नंबर आसिकी आमे डिस्कस करिबा। तेबे बहुत बहुत धन्यवाद तुमे माने मते सपोर्ट करूछ एवं लाइक करूछ। थैंक यू।